वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। हरि ओम। श्री गोविंद 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 अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्री भूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं उत्तरोत्तर कैंकर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं कल्याणोत्सवम् आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये। सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु। नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी परब्रह्म महाविष्णु के अवतार, इनका कल्याणोत्सव वैकुंठ तिरुमला से सीधा प्रसारण द्वारा आपको दिखाया जा रहा है। भगवान श्री वेंकटेश्वर बालाजी का यह विवाहोत्सव माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ संपन्न हो रहा है। देखिए भक्तों, गृहस्थों को जो इस कल्याण वेदिका के समक्ष बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जिन्होंने माता श्रीदेवी के दर्शन करें, माता भूदेवी दोनों का विवाह परमपिता के साथ वैखानस आगमोक्त पद्धति के पावन श्लोकों के मध्य यह कल्याणोत्सव प्रतिदिन 12 बजे दोपहर को संपन्न किया जाता है तिरुमला में। यह अत्यंत ही महिमामय कल्याणोत्सव है। अभी अभी अर्चक स्वामी ने संकल्प करवाया कि लोक क्षेमार्थम हम इस कल्याणोत्सव को मना रहे हैं। अब विश्वक्सेन महाराज की पूजा होगी, जो कि भगवान के सर्वसेनाध्यक्ष हैं। भगवान के किसी भी उत्सव में अग्रपूज्य हैं विश्वक्सेन महाराज, जो कि निरीक्षण एवं सुरक्षा का दायित्व संभालते हैं। भगवान ने उन्हें नियुक्त किया है। भूर्भवस्वरम् अस्यां सुदौस्ते देवस्य भूतो नारायणस्य
श्रियः पदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिलपरिवर्षणः सर्वोत्तन्द्रवशुद्धं शान्तत्थं स पुण्यावाचकर्मरिष्यन् आदौ निर्विघ्नानप्रसाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये। ओं धारासुप्तश्रमांशेषु सरस्वरस्वरिभूतेषु अपोविरह्णन् परिपादेश्ये ऋणां तागं सर्गं सर्मा इदमापस्वा शुभमा शान्ता शान्तमा शुभा शुभतमा पूता पूतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृतां तरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पुता सूर्यसरस्वी आपो वायुगं सर्वं विश्वा भूतान्यवः प्राणावापः पशवापो नमापो उदवापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापः छन्दागुष्यापो ज्योतिगुष्यापो यजुगुष्यापो सत्यमापः सर्वादिवदापो भूर्भुवस्वरापो अस्मिन् कुम्भेङ्गा सरित्थनावाहयामि एतेषु दम्रणे सहस्रं ज्ञाः पाठापिताः पुत्रा तेभ्योऽन्द्रस्य तद्विष्णुरिष्वे देवां चन्द्रमतस्त्या वर्णमावाहयामि प्रियसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि अधस्मृतिमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्य इदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि यते प्लुतस्त्रोत्र्यावरण उपवीतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमेक्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्धवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमाणसकर्मणा निर्घ्नेन समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये। विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं ज्याप्तिं सङ्केतं शुष्पदवाहनं पूर्वाषाढोद्धवं देवं दक्षिणामुपच्चेत् आग्नेयो स्वातिदामि यत्त्वाश्वेदात्मयतोत्सम्भवः वैराजन्ते सुतन्धत्तां प्रेक्षां दिशो विधानामनादि यामे स्थान्दन्दान्दात् ओं भू पद्माकारुण्डले विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि तत्पत्नीस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासेता कर्मणान् विघ्नान्ति आरम्भे कर्मणान् पुष्टिविज्ञानान् समाप्य च कुर्यात् सुपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भगवद्ब्रह्मण्यादः पुण्यः पुण्याहं वाचयिष्ये। ओं वाचतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वास्तप्रोक्षितमस्तु प्रजापति प्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायतेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायतेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु वायतेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि। ओं मतो देवाः मन्त्रोतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रेधानदेवदं समूढमस्वागुंसरे त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्येतो अवृतानि पश्यसि इन्द्रस्य जसखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि वचक्षुरा तदं तद्विप्रासो वन्यवोजार्ध्रवागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणशस्त्रस्य द्रविणोदा सरस्य प्रहिंसते द्रविणोदा विरवद्विषण्णो द्रविणोधारास्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्करुविदोपविशं यदा वै सूर्योपदेति यद् नक्षत्रं नैति यावत् तत्सूर्यो गच्छेति यत् गण्यं पश्येति तावत् कृत्यत्कार्ये स्यात् पुण्याः यमकृते। ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिवेशनाश्रोतन्त्रविषत्तं शान्तत्वं सौपुण्यावाचकर्मणि पुण्याहं ब्रन्तो अब्रन्तो पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां ब्रन्तो अब्रन्तो पुण्यां कर्मणोऽस्तु कर्मणा पुण्यां ब्रन्तो अब्रन्तो पुण्यां कर्मणोऽस्तु। स्वस्तिरिन्द्रोर्धस्वास्त्रः पूषा श्वेदाः स्वस्तिरस्तार्क्ष्वरिष्टिमिस्नो बृहस्पतिर्दधातु। ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिवेशनाश्रोतन्त्रविषत्तं शान्तत्वं पुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं ब्रन्तो अब्रन्तो कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं ब्रन्तो अब्रन्तो कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं ब्रन्तो अब्रन्तो कर्मणे स्वस्ति। वृद्ध्यास्मव्ययनं स्वां सद्यां तन्देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषावर्ध्यन्तः शतञ्जीवें सदस्वीराः। ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिलपरिवेशनाश्रोतन्त्रविषत्तं शान्तत्वं सपुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं ब्रन्तो अब्रन्तो कर्मर्ददां कर्मणा वृद्धिं ब्रन्तो अब्रन्तो कर्मर्ददां कर्मणा वृद्धिं ब्रन्तो अब्रन्तो कर्मर्ददां। वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामयो भोस्तान ऊर्जेदातना मेहरणाय शिक्षे योपस्वतमरदस्तस्य भार्यतेन उषतीर्व मात्रः तस्मारङ्गमापो शिक्षयाय जन्मधा आपो जनेधाजनः हिरण्यवर्णाश्च पावकायाः जातः कस्य भोजाश्चन्द्रः अग्निया गर्भन्धरे विरूपास्थानावश्यकुस्वना भवन्तु पवमानस्य वज्रः पवित्रेण विचर्षणिः अपोता सपनात्मा पुनन्तमादेवजनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्तविश्वायुवः जातवेदः पवित्रवती
पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कृतगुम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदेस्ताः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं ततोद्यां गम्भीरण्यं तेन ब्रह्मविदावयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्तु निधि सहमाप्नातु सोमस्वस्त्यावृणस्तमीच्छाः यमो राजा प्रवणाभिः पुनात्मा जातवेदा मूर्जयन्त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञमते दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः वोर्ध्वं च गातुभेषजं शन्नोऽस्तुतिपदेः शञ्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांतिः प्राचाहान्ति देवार्तुजा मार्जयन्तां दक्षिणाजान्ति स्मसाः पितरो मार्जयन्तां पदीचाहान्ति शिग्रहाः पशवः मार्जयन्तां उदीचान्ति शाभोषदेव वनस्पतयो मार्जयन्तां वोद्ध्वाजाहामिति यज्ञसंवत्सरो यज्ञमतिर्मार्जयन्ताम् अथोद्रात्रे नागेभ्यो मार्जयन्तां वास्तोहोष्पदेव्यानि यस्वान् सा विश्वानमि भवानः यत्ते महे प्रजनो शशनेदपदे संचुष्पदे वास्तोष्पदे शग्मया सुंसदा ते सक्षिमहि तरण्यागातमत्याः आवक्षेमुदयोग्यवृन्नो यूजं पातस्तस्तविस्तानः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्याविशन्ने तथा सेवयेदिनः अरुणय्यान् महत्वमहीयानात्मा गुहायानि तोष्यन्तोः तवः कदं वसति पीतशोको धातुः प्रददान् महिमानिमीशं सप्तः प्राणाः प्रवन् सप्ताः सप्ताक्षः समितः सप्तजिह्वाः वरुणान्मा सक्सेनान्मः पुनः पाद्याजं समर्पयामि वरुणान्मा सक्सेनान्मधा भाषा गुणभरन्ताम्बुल स्वर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि शोभनार्थं क्षमाय पुनरागमनाय च स्वामी का यह परम पवित्र कल्याणोत्सव पावन पर्वत तिरुमला से प्रत्यक्ष प्रसारण द्वारा आपको श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है। इस चैनल का संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी कि TTD द्वारा किया जाता है। वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार भगवान का यह विवाह उत्सव माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ प्रति दिवस दोपहर 12 बजे संपन्न किया जाता है। अब विश्वक्सेन महाराज की पूजा के बाद मिट्टी के पात्रों में 9 धान्यों को डाला जा रहा है। अक्षत, पुष्प, तुलसी पत्र, तांबुल इत्यादि से आच्छादित करके मिट्टी के पात्रों में 9 धान्य डाले जाते हैं अंकुरण के लिए। इसे ही अंकुरार्पण कहा जाता है। किसी भी उत्सव के प्रारंभ में यह अंकुरार्पण कार्य होता है, चाहे वो ब्रह्मोत्सव हो चाहे कोई भी उत्सव हो। अंकुरार्पण अति अनिवार्य होता है, क्योंकि अंकुरार्पण के बिना दैवी उत्सव नहीं रह जाता। और अंकुरार्पण का एक और महत्व यह है कि इसी अंकुरार्पण के माध्यम से आने वाले समय का भी निर्धारण किया जाता है। जैसे कि अंकुरण अच्छे से हुआ तो आने वाला समय अच्छा होगा, यदि समस्या है तो भविष्य में समस्याएं हैं। प्राकृतिक, सामाजिक, राजनैतिक इत्यादि भविष्यवाणियां भी इसी अंकुरार्पण के अनुसार की जाती हैं। अब अंकुरार्पण के बाद रक्षाबंधनम का पवित्र कार्य, भगवान के दाएं हाथ में रक्षाबंधनम पवित्र सूत्र हल्दी भरा लगाया जाएगा, बांधा जाएगा, और माता श्रीदेवी भूदेवी के बाएं हाथों में भी रक्षाबंधनम बांधे जाएंगे। और उसके बाद अर्चक स्वामी के हाथ में भी रक्षाबंधनम बांधा जाएगा, जिससे कि वो अबाध गति से इस परम पवित्र कल्याणोत्सव का निर्वहन कर सके। अब रक्षाबंधनम का कार्य, उसके बाद अग्नि प्रतिष्ठापन का कार्य होगा। मांगल्य धारण के पहले मंगल सूत्रों का पक्षालन। ओम षण्णोन्धत्तां सर्जतां स्वयं भरग्रीं तें दाया नागराजमावाहयामि, सहस्रेशमावाहयामि, शेषमावाहयामि, अनन्तमावाहयामि। प्रसरदेवताभ्यो नमः। इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि, इदमर्घ्यं समर्पयामि, इदमाच्यं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि।
हरिः ॐ स्वस्ति नः मेधांशनाभगः स्वस्ति देवेतिर्नर्मणः स्वस्ति पूषां सर्वदातनः स्वस्ति द्यावाः पृथ्वी सुयतनाः स्वस्तेः वायुं बभ्रामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ते आदित्यासोः भवन्तनः विश्वेः देवानोः अद्या स्वस्तेः वैश्वानरोऽवसरज्ञः स्वस्तेः देवाः वन्त्रिभः स्वस्तेः स्वस्ति नः रुद्रः पात्वमसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्यरेवती स्वस्ति नीन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नः इते कृधि स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनथदाघ्नता जानता सङ्गमे महि स्वस्ते नन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नामिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यसोनाभां वारुहेम अम्हों च माङ्गिरा सञ्जयन् च स्वस्त्याः त्रेयं मनसा यथाक्षं प्रेतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तं बाधे शुभयन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्। ओम नमो वेंकटेशाय। अब भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दाएं हाथ में रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। हल्दी लगा पवित्र सूत्र, उसके पश्चात दोनों माताओं, जगन माताओं जो कि वधुएं हैं, दोनों श्रीदेवी एवं भूदेवी के बाएं हाथों में भी रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। और आखिर में अर्चक स्वामी के हाथ में भी रक्षाबंधनम होगा, बांधा जाएगा, जिससे कि भगवान का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो और वे अबाध गति से, निर्बाध रूप से इस परम पवित्र निर्विघ्न होकर के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव को संपन्न करवा सकें। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की महिमा अपरंपार है। इसमें एक है केश समर्पण। जो भक्तगण अपने केश वहाँ समर्पित करते हैं, उसके पीछे एक कथा है कि भगवान के सर पर किसी चोट के कारण एक जगह बाल नहीं उग रहे थे। माता वकुला देवी ने, जो कि पूर्व जन्म की यशोदा माता थी, उन्हें देख करके बड़ी चिंतित रहा करती थी कि भगवान के, ये सब भगवान की लीला है। एक दिन भगवान श्रीनिवास, जो कि वकुला देवी के यहाँ पल रहे थे, माँ ही थी वही, नीलाद्रि पर्वत पर किसी हिंसक पशु के आवाज से उस हिंसक पशु को खदेड़ने के लिए अपना धनुष बाण लेकर के गए थे। वहाँ पर तो जाते समय माता वकुला ने उन्हें कहा कि बेटा, नीलाद्रि पर्वत जो है, वहाँ पर नीला देवी रहती हैं, जो विष्णु की परम भक्त हैं। वहाँ पर धनुष से टंकार मत करना, वे शांति प्रिय हैं। नीलाद्रि देवी, नीला देवी, उनके ध्यान में भग्न पड़ेगा। तो भगवान तो स्वयं ही विष्णु थे। वे जा कर के वहाँ पे विश्राम जब करने लगे और हवा चली तो उनके बाल उड़े, और वो जो स्थान था जहाँ पर बाल नहीं थे भगवान के, छोटी सी जगह सर पर, नीला देवी ने देखा भगवान का वह सुमधुर स्वरूप में, वह चांद में दाग की तरह हुआ खाली स्थान दिखा सर पर। तो नीला देवी ने अपने कुछ बाल उखाड़ दिए सर से और वहाँ पर लगा दिया, और वहाँ पर भगवान को पूरे बाल आ गए भगवान के, नीला देवी के भक्ति से। लेकिन नीला देवी चोटग्रस्त हो गई बाल उखाड़ने के कारण स्वयं का, और रक्त बहने लगा। उतने में भगवान जागे, उन्होंने देखा नीला देवी को और कहा कि देवी कौन हो? तो नीला देवी ने कहा, भगवान मैं आपकी परम भक्त हूँ, और ये जो है रक्त कैसे बह रहा है? तो बताया कि मैंने ये, तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए, बोले तेरी ये त्याग जो है, मेरे प्रति भक्ति जो है, मैं प्रसन्न हुआ, और मैं इस ऋण को कैसे चुकाऊंगा? तो नीला देवी ने कहा कि भगवान कलयुग के अंत तक आप रहने वाले हैं, इसलिए आपको जो भक्त सभी अपने केश समर्पित करेंगे, तल नीलालू बोलते हैं, इसीलिए
माता, तो वे सब केश मुझे आपके माध्यम से आप पहुंचा देवें, मुझे यह आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए। तब भगवान ने कहा ठीक है, कलयुगांत तक सब लोग भक्तगण केश समर्पित करेंगे मुझको, वे सब केश मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा। तब से यह नीला देवी के लिए ही यह केश समर्पित होता है भगवान के माध्यम से। नीला देवी परम भक्त थी भगवान की। इस प्रकार की भगवान की अनेक भक्तिमय कथाएं हैं जिससे हम प्रेरित होते हैं। भगवान के प्रति त्याग, भक्ति समर्पण की भावना से भक्त लोगों ने कई यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। भगवान की कृपा की कोई सीमा नहीं है, भगवान अत्यंत कृपालु हैं। विभिन्न लीलाओं के साथ भगवान अभी कलयुग में अभी उनका आशीर्वाद चल रहा है, वरदान दे रहे हैं। भगवान हमें भक्ति भावना से उनके प्रति समर्पित होना है और अपना जीवन धन्य करना चाहिए। यह दुर्लभ अवसर है, कलयुग में भगवान प्रकटित हैं भगवान, और हम सब पर कृपा कर रहे हैं। हमें कृतार्थ होना है, भगवान की सेवा, उनकी भक्ति। अष्टाबन्धकमृशनापितोऽहं येन देवासोजन्यविष्क्रियाः जातवेदो भुवनश्वेते हिंसतपसोजनिषतेः अग्निमश्वत्थादेव्यवागं समीगर्भार्जनेन्द्योमि अभूः उपावरोह जातवेदः पुनस्तञ्जते आयुष्प्रयामरेमस्मादेजस्रोतीतेनोद्रवणे अग्नायाः वितेर्नानो अविनाति निहतास्य वरिषि ऐतेन मनिस्वानुतेन मनिस्वा सरस्तेन मनिस्वा ब्रह्मज्ञानपरम्पसाध्वेमस्त्रचाभेनावः सबुद्ध्यापमास्विष्टा सश्चोन्मतस्वः ब्रह्माण्डमावाहयामि प्रजातमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमोऽधेनुं सोमर्वन्तमा सोमो वीरङ्कर्मणं दातु साधन्यं स्थगं सभे मित्रश्रणं ददातुस्मै सोमावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुता मित्रलोकस्तत्रेवं यज्ञं यजमानश्रीः ओम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यत्तन्नागसविष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुता मित्रलोकस्तत्रेवं यज्ञं यजमानश्रीः ओम प्रोक्ष पवित्रेः सवैष्णव्ये स्वज्ञेः सवायुभूते सविष्णुर्मनसाभूते यज्ञस्य पावनेस्तः परसरसपवित्रेः सवैष्णव्यो देवसवितपसोपना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यस्तरस्मेरापो देवीरग्रे पुवोग्रे भोग्रें यज्ञं नेताग्रे यज्ञमत्यन्ततष्पान्द्रोन्तुर्ये यूयमिन्द्रनिद्धं तूर्ये प्रोक्षितास्ता दक्षिणता विष्णोस्तुभोसि पश्चिमस्सवदत्तान् दिवेभ्यः विष्णोस्तुभोसि उत्तरतवदेहि चेरिञ्जन्मसि विष्णोस्तुभोसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्वा ब्रह्मण्णपः प्रणेष्यामि यजमानवादं मिच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नागस्य यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुता मित्रलोकस्तत्रेवं यज्ञं यजमानश्रीः ओम प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवादं मिच्छा प्रणयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नागस्य यजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुता मित्रलोकस्तत्रेवं यज्ञं यजमानश्रीः ओम प्रणय दक्षिणप्रेतो ब्राह्मीण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मर्तमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपापस्पृश्य ओम श्री विष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि शुनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवत सोमावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनृपामि इन्द्राष्टनृपामि अग्नेष्टनृपामि सोमाष्टनृपामि अग्नेष्टनृपामि सोमाष्टनृपामि अग्निसोमाभ्याण्डष्टनृपामि प्रजापतिष्ठनृपामि ब्रह्मणेष्टनृपामि इन्द्राष्टनृपामि वसुभ्योष्टनृपामि मरुद्भ्योष्टनृपामि रुद्रेभ्योष्टनृपामि अपापस्पृश्य ओम श्री विष्णुवेष्टनृपामि मित्राष्टनृपामि वरुणाष्टनृपामि आदित्येभ्योष्टनृपामि अश्वभ्याण्डष्टनृपामि पूष्णेष्टनृपामि कक्षाष्टनृपामि कक्षदेव सोमाष्टनृपामि औपासनयज्ञाष्टनृपामि सर्वदेवेभ्योष्टनृपामि आज्यं त्रिप्रतिश्रियामि चरुं त्रिप्रतिश्रियामि अग्ने ज्योतिषि
अग्ने ज्योतिषी समितस्य स्वाहा अमृतमसवारणमसि अन्तर्धर्मक्षान्तरधारातयः प्रतिष्ठरक्ष प्रतिष्ठारातयः चिक्परिस्वाप्ना त्वच्छद्रेण पवित्रेण सोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्वाप्ना त्वच्छद्रेण पवित्रेण सोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा देववस्त्रत्वना त्वच्छद्रेण पवित्रेण सोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा मूलाग्राभ्यं तस्पर्शयित्वा अध्यच्च अक्षताम् आज्यान् चरुभिः अक्षता च चरुभिर्मामे ज्येष्ठगादिनस्तन्वेका च शतं च सहस्रं च आयुधं च नीतं च श्वेतं च अद्भुतं च निर्भुतं च समुद्राष्टमध्यञ्चान्तस्यापराधस्य मामे ज्येष्ठगादिनस्तन्तु वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नेय नमः जातवेदसे नमः सहोत्से नमः वृप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः सर्प्रिये नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः अयतेन स्वाहा नमतेन स्वाहा सरस्तेन स्वाहा देवतप्रसवा षष्ठसहस्राः नितमक्षयमर्भतमानया अयन्त्यद्मात्मा जातवेदस्येनेद्वसोदयजयद्वदयजास्मान् प्रजाभ्युद्गमोत्सेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनाग्निण्डे ब्रह्मणत्वं आदासे आदस्व समेधे स्वाहा वायुव्याधाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नित्यादिशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्निये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यां स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपोपस्पृश्य ओम श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा शुभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा क्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनेज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्य ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भो स्वाहा तेन मुगुस्थाः नमते नमगुस्थाः सरस्ते नमगुस्थाः दिशतप्रासाभिः ओम भूः त्रिपुरात्मष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गम् आघार होमान्ते सर्वमन्तरविर्यातरणात् प्रायस्तात् समुदो देवादिवैष्णवं करिष्ये ऐतेन निस्वा नमतेन निस्वा सरस्तेन निस्वा देवतपसवा ओम मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवदं समूढमस्वां श्रे स्वाहा त्रीणि पदापचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि विश्वेदोः व्रतानि विश्वसि इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यमोजार्ध्रभागं तत्सविन्दते विष्णोर्जत्परमं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भो स्वाहा अयते नमगुस्थाः नमते नमगुस्थाः सरस्ते नमगुस्थाः देवहूतः प्रासाभिः చూచి మీ పెండికి సోవాన పాడి ముగాక మీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా చూచి మీ పెండికి సోవాన పాడి ముగాక మీ చేతలిట్టివని మేమెంచగలమా
చూచేవు నీవు సిగ్గులో వడేను ఆపేనసిన నీ సన్నలు ఎట్టు తెలుసు చెనక చూచేవు నీవు సిగ్గులో వడేను ఆపేనసిన నీ సన్నలు ఎట్టు తెలుసు పెనకే వప్పటి నీవు ప్రియములో చెప్పేను ఆపి పెనకే వప్పటి నీవు ప్రియములో చెప్పేను ఆపి వెనుకున్న మీ సొత్తులు వివరించగలమా వెనుకున్న మీ సొత్తులు వివరించగలమా చూచి చూచి మీ పెండికి శోభాన పాడేముగాక మీ చేతలిట్టివని మేమించగలమా విష్ణుభక్తిరకం శుద్ధం వందే శ్రీవిఘ్నోర్ణవం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యా పురుషక్త్యా భ్రమాణస్య మహాజలౌహస్య మధ్యే పరిభ్రమణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం జగతమే పృథివ్యప్తేజవాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాఖ్య సప్తావృణేరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం బుద్ధభాగే భూలోక భవర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనాలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానారాయమానస్య పణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్యాష్టదిగ్దండి శుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్తలకావతి యశోవతి ఇది అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్ని యవనిరిత్య వరుణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోక బాలక పరిపాలితే లోకాలోక జలవలైతే లవణేక్షుసరా సర్పిత క్షీర శుద్ధాతకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతి జంబూ ప్లక్షకుచక్రవంచ సగదాన్వలే పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపతి మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింధ్యపార్యాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కింపురుషహారీలావత భద్రాశ్వకేతకమాలక రమణక కుర్వర్షాఖ్య నవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోర్హాకార పంచాశత్కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు హే జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యవ్వనకౌమారవార్ధికేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీభాగలోహితదామా సంఘాతమ కాలసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలై సూర్యమండలపర్యంతం కుతరాశీర్వసహస్రావసానే ఏకైకతిలాభృషక్రమేణ సర్వదా సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రిణీయుత అగ్నిష్టామద్రాత్తాప్తోర్యామ శాంతవనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది తదక్కత పుణ్యఫలావాత్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్షఫల సిద్ధార్థం పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపరుణైః భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్ దివ్య వైష్టాదిరుక్తగ్రహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగీర్ద బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ పునరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోర్నప్త్రే ఆంగీర్ద బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ పునరాన్విత
भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिले कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परमासुरशर्मणः पौत्राय आंगीर्णबालहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्ररान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायण शरणः पुत्राय आंगीर्णबालहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्ररान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्यपीतांबरधराय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिंत्य दिव्याद्भुत नित्ययौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासु जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराज ऋग्यजुस्सामधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवच्चोनाप्नुवाणारुद्रपुञ्जार्षे प्रणान्त भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् अनन्तगुणात्मिकां भृगोत्सङ्कल्पतनयां भार्गवीं उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासु जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि ऋग्यजुस्सामधर्वण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणे ध्रुवत्रयार्षे प्रणान्त काश्यपसुगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेविता पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पतनयां काश्यपीं रेवती नक्षत्रे मीनरासु जातायां श्री भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीद्वमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्तां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्षया सालंकृतां मां साधीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्षामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरा स्वरूपा सद्गुण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तु महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के इस परम पवित्र कल्याणोत्सव में मांगल्य प्रक्षालन का पवित्र कार्य संपन्न होगा। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की असीम कृपा से हम सब इस पवित्र कल्याणोत्सव को देख रहे हैं, इनके दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के प्रति केश समर्पण की हम विषय में बात कर रहे थे। भगवान ने जब नीला देवी को यह वरदान दिया कि जो भी केश समर्पित होंगे वे नीला देवी को ही
भेज दिए, समर्पित किए जाएंगे भगवान की ओर से। तो इस वरदान को सुन करके भगवान ने अपने भक्तों को यह प्रथम अवसर देने का निर्णय लिया था। तो वे भक्त जो हैं वे थे विभीषण, अम्बरीश, प्रहलाद, पाराशर, वशिष्ठ इत्यादि। उन लोगों ने सबसे पहले भगवान को अपने केश समर्पित किए थे। तो उन्हें यह सौभाग्य मिला था। प्रहलाद, शौनक, पाराशर, अम्बरीश, वशिष्ठ, विभीषण इत्यादि भक्तों ने ही सर्वप्रथम अपने केश समर्पित किए थे भगवान के प्रति। तो ये केश समर्पण की जो प्रक्रिया है, यह भगवान के प्रति अपने अहंकार, अपने काम वासनाओं को त्यागने की प्रक्रिया ही मानी जाती है, क्योंकि केश एक अहंकार है, मुकुट है मनुष्य का। उसे उतार करके मनुष्य भगवान के प्रति अहंकारहीन होने का प्राकट्य करता है। तो केश समर्पण अति पवित्र समर्पण माना जाता है। सिर मुंडन करवाया जाता है। केश कर्तनालय है तिरुमला में, जहाँ पर हमारे सभी भक्तगण जो केश समर्पित करना चाहते हैं वे जाते हैं और अपना केश समर्पित करते हैं। तो भगवान की यह असीम कृपा है, अद्भुत लीलाएं हैं तिरुमला में, जिन्हें सुन करके हम लोग सब यहाँ पर देखते हैं कि भगवान की लीलाओं का कोई अंत नहीं है। जैसे ही आप तिरुमला में प्रवेश पाते हैं, आप देखते हैं कि भगवान की दिव्य अलौकिक जो महिमा है वह आपके चारों तरफ रहती है। और उस परम पवित्र अलौकिक अनुभव में हम जब सम्मुख होते हैं तो हमारे हृदय में एक अलौकिक आनंद की अनुभूति प्रारंभ हो जाती है। तिरुमला का जो पर्वत है, वहाँ का जो वातावरण है, वह अत्यंत ही भक्तिमय है। जैसे ही घाट सेक्शन से हम चढ़ करके पहुँचते हैं तिरुमला में, या सीढ़ियों के मार्ग से, 2 सीढ़ी मार्ग हैं पैदल यात्रा करने के लिए। एक तो अलिपिरी से, दूसरा श्रीवारी मेट्टू जो श्रीनिवास मंगापुरम से पास में है, वहाँ से हम पैदल ही चल सकते हैं भगवान के। तान हस्ते कुरुता अथा सीता सावित्री सुमंगलीर्यं मधुरिमागुं समेत पश्यत सौभाग्यमत्वै दत्त्वायाधास्तम्य परेतना श्रिये जातश्रिय अनिर्याय श्री अम्बुजोचरदिभ्यो दाति श्री अम्बसानामृतत्वमायन् भवन्ति सत्या समिधां तद्रौः श्रीदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो नृण्वन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। स्वस्तिदा विशस्पतिर्वत्रः मतोऽसि ऋषेन्द्रः परयेतनस्तस्तिदा भयङ्करः। मेधिनी देवी वसुन्धरा स्यात् वसुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां श्रोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः। माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो नृण्वन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु। దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని
మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కదలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కదలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గోవింద 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 పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని రచలబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు గోవింద 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 రచలబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కదలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని अहेडमानोवर्णे बोधृशं समानाय प्रमोषि स्वाहा तन्नाग्नेवृणस्य विद्वान् देवसेडो वयाश्रेष्ठाः यजुष्ठो वर्णितमसोषिदानं विश्वाद्वेषागं सुप्रमुत्र स्वाहा तत्तन्नाग्नेयम भवति नेतिस्वास्यावसौज्यष्टौ अवयक्षणवर्णगम्राणो विहेमृडिगं सुहोनेधि स्वाहा त्वमग्ने अयास्त्यासन्मनसायतः अयासन् हव्यमूषेयानु देहि वेजग स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्वते नमगस्थाः देवदेवताः प्रासावीः ओं भूः श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमं करिष्ये ऐते नमस्वा नमते नमस्वा सरस्वते नमस्वा देवदेवताः प्रसुवा इमां लाजान्ते आज्यमभिगार्य इमां लाजानोपामि समृद्धिगृणान्वमा तुभ्यन्त संवरणां सदग्निर्णमन्यतां यन्नार्यबब्रूते अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्तां ज्ञातयोमस्वाहा उदाजुषा स्वायुषो दोषितेनागुमृषेणोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामुदागम् अनु विश्वावदत्वयावजं धारावदन्यायिव अतिगाहे महेद्विषः इमां लाजानोपामि समृद्धिगृणान्मम तुभ्यन्त संवरणां तदग्निर्णमन्यतां यन्नार्यबब्रूते अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्तां ज्ञातयोमस्वाहा उदाजुषा स्वायुषो दोषितेनागुमृषेणोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामुदागम् अनु विश्वावदत्वयावजं धारावदन्यायिव अधिगाहे महेद्विषः इमां लाजानोपामि समृद्धिगृणान्मम तुभ्यन्त संवरणां सदग्निर्णमन्यतां यन्नार्यबब्रूते अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्तां ज्ञातयोमस्वाहा उदाजुषा स्वायुषो दोषितेनागुमृषेणोत्तर्जन्यस्य सुष्मेणोदस्थामुदागम् अनु विश्वावदत्वयावजं धारावदन्यायिव अधिगाहे महेद्विषः ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भो स्व स्वाहा ऐते नमगस्थाः नमते नमगस्थाः सरस्ते नमगस्थाः देवसुतः प्रासावीः ओं भूः अतिपुरोज्ञष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं
लाज होमांते स्वरमंत्रपुर्यात्रणात् प्रायस्तात् मतो देवायतु वैष्णवं करिष्ये तेन निस्वा हनुमतेन निस्वा सरस्तेन निस्वा देवी तपस्वा ओम मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विश्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधान देवतं समूढमस्वं सुरे स्वाहा त्रीणिपदाब्जक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विस्तृतोः वरदानस्ति इन्द्रस्य जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो पुण्यवोजाध्रुवागं दस्विन्दते विष्णोर्जत्परमं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुवः स्व स्वाहा तेन मुखस्थाः नमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवताप्रासामीः ओम भूः अतिपुरोक्तमष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलतां पृष्ठातन्त्रं करिष्ये ऐतेन निस्वा नमतेन निस्वा सरस्तेन निस्वा देवताप्रासा यतश्च कर्मणोत्तरीर्धं विद्यानं महागरम् अग्निस्वष्टशतातं गतोत्सव स्वाहा अग्नि सृष्टगते स्वताहतावतेनां कामानागसमुद्रेत्रे स्वाहा अग्नेये स्वाहा अग्नेन्नादाय स्वाहा अग्नेन्नमते स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानाष्टं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेये सृष्टगते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपते स्वाहा यन्मात्रम् इन्दाभूदग्निसत्पनराः जातवेदाभिषेः स्वाहा पणदग्निश्चक्षुरात्मनेन्द्र बृहस्पतिः पणन्मेश्वायं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वषडनिष्ठेभ्यः स्वाहा बेजन्दृष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्ये स्वाहा देवेभ्यः स्वाहा धनुभ्यः स्वाहा वृद्धे स्वाहा समृद्धे स्वाहा सर्वसमुद्धे स्वाहा यदोऽस्यधिमे स्वाहा समितेजोमेधे स्वाहा यमस्वधि में त्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्वधि में चक्षुर में पाहि स्वाहा सोमस्वधि में चित्तम में पाहि स्वाहा वायोर्धि में प्राणान में पाहि स्वाहा ब्रह्मणोधि में बुद्धि में पाहि स्वाहा सप्तते अग्नि समित सप्तैः सप्त सप्ताम प्रियाणि सप्ताहोत्रा सप्तात्वा इंति सप्तयो निरावृण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं द्योर्भुक्तं पृथिवीर्भुक्तं वोषधे वनस्पतिं दर्वास्य च भुक्तं अग्निर्जीर्णं वेद जीर्णं द्योर्जीर्णं पृथिवी जीर्णं वोषधे वनस्पतिं दर्वास्य जीर्णं स्वाहा समन्तां भविष्यावतेन समादित्येन समृद्धिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छतु स्वाहा सप्तते अग्ने समित सप्तैः सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्ताहोत्रा सप्तात्वा इति सप्तयो निरावृण स्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो बुधेस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वशतनिस्कुन्द्रास्त्रिप्यन्तां मेदक्षप्रदा महाप्राप्ता महासाक्ष्यमस्त्रिप्यन्ताम् ऐतेन मुखस्थाः हनुमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देहदाप्रासाभिः पवित्रं पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षिचोमि अक्षमा मे चेष्टाः प्राच्याः देवार्त्या प्राच्यां विष्णो सदनमसि सर्वाण्यान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भ्यः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामा बवौषधयो मरुदां प्रषदयश्च दिवं गच्छततो नोरुष्टमेरे स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रियायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रियायुषं प्रदेवानाः त्रियायुषं तन्मे त्रियायुषं दीर्घायुत्वाय दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्षे त्रियायुषं आभोक्तां योगोत्थानं ऊर्जेदादना महेरणायुष्ये योगसुतमादोस्तत्तवादेतेनः पुषतीरिव मात्रः तस्मार्गमाभूयत्यायुष्मथा आभोजनेधाजनः प्रत्येज्ञेतेनाहं तेजस्वी भूयासं प्रत्येज्ञेतेनाहं हरस्ति भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मे अग्नितेजो दातु मयि मेधां मे प्रजां
यत्येन्यनं तस्मै दरुच्यं तस्मै धर्मः कायेन वाचा वृद्ध्यात्मना वा भवति स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। सोमाय नमः। यथास्थानं यथास्कं प्रेषयामि। अग्निपुरुषाय नमः। सर्वं श्रीभुवनीलासमे श्रीनिवासार्पणमस्तु। आहुति का समापन किया गया। अब भगवान का विवाह होम संपन्न हुआ है। अब वारण मायरम का यह परम पवित्र कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है, जिसमें वर के तरफ से अर्चक स्वामी एवं वधुओं के तरफ से अन्नमाचार्य महाराज के वंशज जिन्होंने कन्यादान किया था, इस पवित्र वारण मायरम को संपन्न कर रहे हैं। वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन, वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। वेंकटाद्रि जैसा स्थान ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। भगवान अपने अत्यधिक कृपालु स्वरूप में यहाँ पर दर्शन देते हैं। केवल उनका दर्शन और उनका नाम स्मरण करने मात्र से ही भक्तगण इस भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये देखिए, भगवान के गले में पहनी हुई पवित्र पुष्पमाला को दोनों वधुओं को बारी बारी से पहनाया जा रहा है। माता श्रीदेवी भार्गव गोत्र में उत्तर फाल्गुन नक्षत्र के कन्या राशि में प्रकटित हैं। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी भरद्वाज गोत्र के श्रवण नक्षत्र में मकर राशि में प्रकटित परब्रह्म हैं, परम पिता हैं। महाविष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी की जय हो। गोविंदा गोविंदा। हम सब के पिता, परम पिता, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। अब यह द्वितीय वधू मातेश्वरी श्री भूदेवी के गले में यह धरती माता हमारी भूदेवी कश्यप गोत्र में रेवती नक्षत्र के मीन लग्न में प्रकटित हैं। इनका विवाह भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के साथ प्रतिदिन दोपहर 12 बजे संपन्न किया जाता है, वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार। ये देखिए, ये दंपत्ति गण हैं जो अत्यधिक भाग्यशाली हैं। भगवान के कल्याण वेदिका के समक्ष भक्ति भाव में अभिभूत होते हुए अपने सांसारिक कामनाओं को छोड़ करके भगवान के परम पवित्र अलौकिक विवाह का दर्शन करते हुए वे उनके मुखों पर भक्ति भाव के को हम देख सकते हैं। भगवान का यह अत्यधिक लावण्यमय रूप, सर्वमंगल स्वरूप। अब देखिए, भगवान के अगल बगल दोनों माताओं को ला करके स्थापित किया गया है। अब भगवान दोनों माताओं के साथ हमें दर्शन दे रहे हैं। इनके चरणों में प्रणाम कीजिए। भगवान की जय हो। अक्षत डाले जा रहे हैं परम पिता को, और माताओं को भी इनको प्रणाम कीजिए। अपने जीवन को धन्य करें। परम पिता परमेश्वर की जय हो। పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు
తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ